Hello guys. Hello guys. Kapamati sila drama samtang gaylamon sila guys. Drama sa radyo guys. Bong klifay daw guys. Kaya may drama sila kapamati daw. Dali lang sila matapos sa obra nila guys. Oh. Oba, nabatyagan mo gid kano kasubo kung maghilamon kasi ni. Nami maano, hindi man budlay hilamonan. Hindi man budlay ang hilamon sa sa carrots. Ah. Ti amo na ni nami kay tagas na no. Kung tapos na ni masay na kami dito. Amo ni sila ga obra guys oh. Mga gwapa ni sila guys. Ari si Ami oh, bis interview na guys. Lamon ta. Guys. Carrots ni guys, carrots nami. Mga tambok ba? Si Ami ni super nanay ni guys. Tapos atong duwa to digto o super tatay na guys. Makadto lang ko di guys ka mag video sa ila. Bye bye guys.